आपण मैंने देखुन कलाकार ओडिशा। तो बर्तमान आम सुलेकेलागे तो आम देखिपुर आम पचाड़े कण बाबा अच्छन। तो देखुन इनर परिस्थिति टिके सुलेकेला ग्राम मंदिर इटा शिव मंदिर जेन के ऊपर छात भी नहीं ना एंता अवस्था अच्छा देखुन ऊपर के देखुन। तो शण बाबा वर्षा रे खरा रे हेन्ता रही जुछन छात से निहाती ना आडबेस्टर टे भी हबार कथा ये जगह रे जेन मान भी आपण मान देखुचन जदे जेन भक्त मान चाहूबे आमर शण बाबा रो छात ना तीन चादर आडबेस्टर देले भी चलवा जदि करबे बोले भी आम नंबर दिया होचे 8217213377 तीन नंबर जोगाजोग करूँ जेन भक्त भी अच्छन करबे बोले फोन कर आमको जनाबे यार इस लगे देखुन मंदिर बहुत अवस्था रे पड़ी छे। तो आके चलून देखमा आमे कथा आमा ये जगह पुजारी अच्छन से माने काना कहउछन जे बुझमा टिके चलून। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जीत सुबंध दयामय कृष्णवर्धन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जीत सुबंध कृष्णवर्धन ओम शिवाय नमः दिव्य कुंडल हाय मुजड़ मस्तक जड़ सवितम कर्ण कुंडल नेत्र मुजड़ चंद्र शीतल भाजितम हे शिवा बदिबार बदिपति त्राहि मम भव सागर नमः शिवाय नमः भगवती वासुदेवाय कृष्णाय अंगुलिनम पार परवरम माधव गिरिधारी वंशी बदन द्वैतारी कृष्ण चंद्र केशव सुरया कर वृंदावन विहरी सुरया कर वासुदेव यशोदानंदन सुदया कर पितवास गंगाधर कृष्णधर कंकधर विषय जय हर हर सर्व हर कर ओम नमो शिवाय काल मुचहूलम सर्व व्याधि निवारणम पतित पावन वन भयत संकष्ट सारण दुखनाशम कर्पूरपताक्षं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं हृदि वसन्ति भव भवानी सहिते नमः शिवाय ओम नमो भगवती नमो शिवाय शंकर भवानी जानकी राम शंकर भवानी जानकी राम राधे श्याम सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान यदुपति ब्रजपति श्याम श्याम राधे श्याम जय हर हर महादेव सर्वहरण कर प्रभु दयालु ठाकुर दया कर प्रभु जामी माहेश्वरी माँ दुर्गा जगत जनी जय प्रदा आदि माता आदि शक्ति आदि देव महिषामर्दनी सेहो बाहिनी दुष्ट नाशिनी संत पालिनी मागो काली दया कर मागो अंतर जामी तुम्हें रक्षा कर हो संसार कर पारी नमो शिवाय ओम शिवाय नमः। हमर पाखे सुलेकेला मंदिर रो पुजारी अच्छन तो चलून बुझमा तांकर प्रतिक्रिया टिके नुमा कहला ना टा कहन तो ना राधर राधा हाँ तो मंदिर रो पुजारी अच्छन हाँ तो मंदिर केते पुराना आरो केते दिनो तामाने मंदिर रा अच्छे हमर जगह रे को जगह रे अच्छे मुई कहमी जे केते जने जे आमे तो इधर 60-80-85 वर्ष लड़ा आमे तो मंदिर तैयार हवाटा बेले आमे तो टिके नहीं जानो टिके केते दिन ही जे पुरुषान ही जे केते ही जे हाँ से बुझो ना पुराना मंदिर इटा हाँ इटा बंदर खजूर बंदर आरी ही भगवान को पिपल गछ थिला आमे सेटा जानो पिपल गछ थिले लिंग फुटिथिले भगवान आर से लिंग को अच्छी ये लिंग फुटा महादेव है हाँ जो पुजारी मन 3-4टा गले ना हाँ इतिहास करी बेले किछु भगवान कर बाबा ना कान कहो मदननाथ बाबा जन पूजा गुप्तेश्वर बाबा गुप्तेश्वर बाबा इटे थिली गुप्तेश्वर बाबा के पूजा करूथिले आघरु पुजारी मन आघरु थिले घासी रणा थिली घासी रणा तो तेई कहला जे नर नर गुड़े थिली नर तेटा हला जे वैष्णव चरण दास बाबा से वृंदावन नईथिली तेनु वृंदावन आसीथिले आर से मंत्र फंत्र देले आर इसे रायधर राउत इटा पुजारी अछत इने तो मंदिर के पाल भी बहुत रास्ता टिके भी नहीं कि किछु भी नहीं भगवान को इटा आशीर्वाद से चालू छे कि
କିଏ କିଛି ନି କରିଦେବା ଷଣ୍ଢ ବାବା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଇଛେ ବମ୍ ଭୁଲି ଏ ତିଆରି ହଉଛି ଛଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନେଇ ପକେଇଦେବା ନହେଲେ ସେ ବାବା ଥିଲେ ଖଡ଼ିଆ ରୋଡ ବାବା ଆସିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଇଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଘର କରିଦେଲେ আর বেড়াটে କରିଦେଲେ আর বসবার বৈঠক ଗୋଟେ କରିଦେଇଛ ଛାଞ୍ଚ ପକେଇକିରି ସବୁ ତିଆର କରିଦେଇଛ আর সরকার এটা ଗୋଟେ ঘর দিয়েছে এটা হই ଆମରି ପାଲ ପଡି ଯାଉଛନ୍ କେତେ ଜାଗାରୁ ପାଲ ପଡି ଆଲେ পাল পড়ি হইছ ইনু বহুত বেলে বেলে জরাসিংহা দিয়ে না পাল পড়ি হইছ তেন খোলেন নারায়ণ হইছ কোলাহান্ডি হইছ মিরমিরা দেশ হইছে কেন আছে মিরমিরা সে হଉଛି তেଣୁ ଏଇଟା ଇ ଗାଁ ହଉଛି ତମର ବୁମୁମୁଣ୍ଡା ବରବୁମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ସେ ଆରୁ ସେ ଆଡେ ଗୋଟେ କାଁ ଗାଁ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଆଇଥିଲେ ଛୁଆ ପିଲା କାନ୍ଥିଲେ ଅଛନ୍ ପାଲ ପଡି ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କାଜେ ହଉଛ ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଛ ଭଗବାନ ଦଉଛ ବର ଦଉଛ ପୁତ୍ର ବି ଦଉଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏବେ ଥିଲେ ଯେ ଦୂରରୁ ଛଅଟା ଆଇଥିଲେ ପାଲ ପଡି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାଜେ ସେ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲେ ବର ପାଇଲେ ସବୁ ଗଲେ ଆରୁ ତମର ଇଟା ଆଇଥିଲେ ତମର ସେ ଗାଁ ବି ହେଇଥିଲେ ସେ ମରା ସିଆଡେ ଅଛେ ଗାଁ ସେ ବି ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଇଆଡେ ଗଲା ଯେ ବେଲପଡା ବି ହେଇଥିଲେ ତାଇ ହେଲା ଯେ ସିନି তাই আলা যে কোদঘটা পদমপুর গলা তাই গলা আর হেটা কানা আর গোটে কাঁ গাঁ যাব হেটা নুনহার মন্দিরে কাଣା অসুবিধা আছে নেই হবার সুবিধা মানে ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଶରଣ ବାବାର ଟିକେ ଛାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେବାର କଥା ଅଛି আর মন্দিরের অভাব হয়ে গেল না পুরনো হয়ে গেল না হ্যাঁ ସବୁ ইটা মানে হিটা গেল না সেটা টিকে বি তৈয়ার করবার পড়ছে হয় আর জলসই গলে পানি মানে সব গলি যাচ্ছে পুরোনা মন্দির হয়ে গেল না তাকে কিয়ে বরামতি নি করবার কৌশি নি করবার বেড়া বুড়ি সব হটা হয়েছে হ্যাঁ আর অসুবিধা হচ্ছে আর জল জমিন বাড়ি বি কিছু নেই না সমস্ত হাটা করুছ আপাতি করুছ রাস্তা বি নেই না কিছু নেই ভগবান গছ খুঁট সবু আছে সবু সুবিধা আছে না বেলে কিছু সেটা মনে নেই হবার হ্যাঁ তো বর্তমান দেখি পারুথিবে আপন মানে আমি বর্তমান অছু সুলেকেলা মন্দির মানে আমার জেলা ডিস্ট্রিক্ট বলাঙ্গীর বেলপড়া ব্লক তো এই জায়গার পরিস্থিতি যেটা শুনলে আমার সাঙ্গ পূজারি থিলে তার কথা হেনু শুনলে আপন মানে তো এই জায়গা উপরে আপন কাଣା ভাবুছন আর মতামত যেন মানে বি দেখুছন মন্দির বিষয় টিকে যেন ভক্ত মানে অছন মন্দির কিছু কারুকার্য করবার লাগি চাহুছন তো আমার নম্বর স্ক্রিন রে দিয়ে দেছুন যোগাযোগ করবে আর মন্দির টিকে তো বর্তমান আপন মানে দেখুছন সুলেকেলারু কলাকার ওড়িশা জয় হিন্দ।